हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांगमाने केमती अछंती समस्ते भल अछंती ना। आशा करछि समस्ते भलरे थिबे। ब्रह्मपुर पटे तो वर्षा चलछि सेतमे पिला मानकर इच्छा हला पोटल चॉप खाइबा पाए। जानिଛ तो पिला मानकर इच्छा हले माँ माने करिकि देबाकू बाध्य काइना पिला माने खाइबे पोटल चॉप। मु प्रथमे पोटल को भल भाबरे धोईकी तार ऊपर स्किन टाकू छड़ेकी मझिरे कट देईकी रखी देइथिली। एपटे मु आलू 5-6टा सिझेकी ताइरे टिके गुंड मसला ऐड करथिली टमाटर टिके प्याज टिके देथिली। टमाटर देबा द्वारा माने आलूर फ्लेवरटा टिके खट्टा खट्टा लागिबो बहुत बढ़िया लागिबो। तापर जे आमे कट करथिले पोटल रे सेतिरा मु आलू देली। तापर गोटे मु बेसन सब मसला मसला पके गोटे बेटर प्रस्तुत करथिली। ହେଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଟଳକୁ ପକେଇକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୋଟଳ ଚପ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ କୁରକୁରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉପରେ ପୁରା ରୋଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭିତରେ ନରମ ହେଇକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆମର ବନିଗଲା ପୋଟଳ ଚପ୍। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପୋଟଳ ଚପ୍ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ପୋଟଳ ଚପ୍ଟା ପୁରା କେରକେରା ହେଇଥିଲା ମମ୍ମି। କେରକେରା ହେଇଥିଲା।